जय जगन्नाथ। फेसबुक रे आम सहित जोड़ी होता सब बंधु मानक महाप्रभुंर श्रद्धा समस्त मोर प्रणाम। आम जो जगन्नाथ टेम्पल भद्रक आपण मैंने गला फेब्रुआरी मसरे महाप्रभुंर मंदिर प्रतिष्ठा होता बर्तमान प्राय विशेषकर आम अंचल भद्रक बालेश्वर श्रद्धा मान प्रतिदिन मंदिर को आसुँच देखि बहुत खुशी लगुच जहाँ आप समस्ते जो दीर्घ 12 वर्ष स्वप्न था तो आप समस्ते भल पाँच श्रद्धा कर सम्मान दौरान से आम पाखे चिर ऋणी। दीर्घ 10-12 वर्ष धरी मंदिर कम चलता आम लास्ट 3 वर्ष भर बहुत चेष्टा कर महाप्रभुंर मंदिर प्रतिष्ठा करने किंतु महाप्रभुंर जब इच्छा महाप्रभु जब चाहिए तेज से ही महाप्रभुंर प्रतिष्ठा गला वर्ष आम भाई कि सब प्रकार एक प्रकार आम प्रिपेरेसन करूँ महाप्रभु प्रतिष्ठा किंतु महाप्रभु चाह नथिले जहाँ एथर सुरुखुरे हो गला। तेणु जेहेतु गला वर्ष आम प्रतिष्ठा करी माने 2 मास पूर्व समस्त आम अवगत करते मंदिर प्रतिष्ठा कौन किंतु कोरोना महामारी हो पारानी से ए वर्ष आम कौट कि बेसी प्रचार प्रसार करूँ कारण बहुत कटका से समय चलता फेब्रुआरी मसरे आम चाहूँ कि कौन प्रकार असुविधा न हो महाप्रभुंर प्रतिष्ठा जो कौन प्रकार हो जाओ से लगे क्या जना नाला तेणुक जहाँ सुरुखुरे महाप्रभु प्रतिष्ठा हो गला। बहुत कथा अच्छे तेणुक सीमित समय मध्य चेष्टा करूँ कहवाई हाँ या भितर आम आम परिचय देदेवु आपण मैंने जो मंदिर को आसुँच प्राय समस्ते कौथे मंदिर विषय शुणुवे आम भी जो मंदिर पाखे थिलु आमको पचार था कि मंदिर विषय बैकग्राउंड कि मंदिर पछरे केमती कौन सब है हाँ से आम परिचय से आम कौन कल कि शुभेन्दु सामल जे कि महाप्रभुंर कृपा बल कि आपण मानकर श्रद्धा आपण मानकर सहयोग कि मंदिर टी आज ये भाव कि कौन कल कि आम सम्मुखें छिड़ा है महाप्रभु आम अंचल को विराजमान कर अल्प किसी मंदिर विषय कहबी कि कथा अच्छी आप सहित बंटापी आसलु कहीं गला 12 वर्ष भर प्राय 5-6 वर्ष आम थी विदेश थी सेठी क्या सहित आमर जोगाजोग भी हो नाला देखा साक्षात हुए किंतु गला 3 वर्ष जो कोरोना महामारी है सारा दुनिया को महामारी कोरोना होता है किंतु महाप्रभुंर यहाँ आम कोरोना था जो आम से 3 वर्ष काल रहीकि जो शेष समय जो महाप्रभुंर जो मंदिर कार्य गुड़ाक प्राय महाप्रभु कृपा बल कि निज द्वारा से गुड़ा सब संपन्न होता से लगे आम 3 वर्ष रही मंदिर निर्माण भितर अदरवाइज प्राय समय आम देश विदेश रहीकि समय बीती तेणुक आप सहित जोगाजोग है कि देखा साक्षात हो पारा ना मंदिर विषय आपको कहबू कि केमती कौन समस्त पचारती केमती कौन मंदिर प्राय आप खोजे आम ना रखीचु यहाँ कि जगन्नाथ टेम्पल भद्रक आप आउ 2टा मंदिर खोजे जगन्नाथ टेम्पल हैदराबाद जगन्नाथ टेम्पल आसाम खोजे 3टाक मंदिर एकापर देखा कि एका नुहति एकापर ये देखा कि सेठिकार जो कारीगर मैंने ये 3टी मंदिर गोटे कारीगर मान द्वारा विशेषकर नयगढ़ जिलार कारीगर मैंने ही मंदिर को प्राय 70 भाग कारीगर से आसी कर बाकी 30 भाग कारीगर मैंने पुरी भुवनेश्वर कटक आपणकर बालेश्वर आम भद्रक भी कारीगर मैंने भी अच्छा जो काठ कम होता आखनली मन पाखु आसते करते बहुत गुड़ा कारीगर मान कराई जो कम जो है महाप्रभुंर मंदिर टी गला जो 3 वर्ष जो फिनिशिंग कम सब है सत चेष्टा कलु कि आज दिन में जहाँ कि लेटेस्ट टेक्नोलोजी मेटेरियल आउ स्किल बा कारीगर मैंने अच्छा से कौन आम कंप्रोमाइज करवानी आज दिन में द बेस्ट जहाँ कि आम पाखे अच्छी नहीं मंदिर टी केमती सुंदर मंदिर टी हम चेष्टा कलु आशा करुँ कि आप समस्त भल लगुव जी कम हो समस्त पाखु महाप्रभु कृपार भारत वर्ष जी बड़ बड़ जगन्नाथ मंदिर अच्छी आम से सहित जोड़ी हबार
सौभाग्य पाइलु समस्त पाखु आम सहयोग मतामत तांकर गाइडेंस नहीं आम जहाँ कि जहाँ शिखी जहाँ कि निजर कि निजर आइडिया ताक नहीं केमी भल सुंदर मंदिर हो पार चेष्टा करा तापर कौन कले कि आम सब मेटेरियल कथा देखते आप सब देखुए जाकरी भल भल सब जमीक आप सिंह दुईटा अच्छा गोटे सिंगल स्टोन रे कि कलामुनि पत्थर रही आम 22 पाचर पत्थर आनीलु कौटू आप पारादीप साइड आनीलु इम्पोर्टेड काठ आनिक लगाई जहाँ महाप्रभु कृपार सबकि ठीक समय मिली तापर से गतकाली आम मंदिर नना जी राजेश नना आसिक कि मंदिर विषय कहते जहाँ महाप्रभु कृपार से पुरी आसिक रही मंदिर विशेषत्व बा काली कहते खास ये जे कि आम अंचल 10टा जगन्नाथ मंदिर अच्छी आउ एक यहाँ एक 11 नंबर जगन्नाथ मंदिर नहीं सेमती नुह आम चेष्टा करुँ कि महाप्रभुंर रीतिनीति अनुसार से जहाँ कि करवा आटा को स्वतंत्र मंदिर हिसाब से हो ये कि महाप्रभु रीतिनीति उपर आम सुंदर मंदिर करदे कि महाप्रभुंर रीतिनीति ना रीतिनीति अनुसार हो तेणुक भल लगे ना तेणुक यथा संभव आज दिन में आम जहाँ पार्छ महाप्रभुंर रीतिनीति को अनुसरण कर जमी आप गतकाली कहते सकाल मंगल आरती ठू रात बड़ सिंहार बस पर्यंत जहाँ कि बर्तमान चली बर्तमान 14-15 नीति चली महाप्रभुंर प्रतिदिन समय क्रमे आपण सहयोग है निश्चित आम तक आगे आगू आगू नवा तो मंदिर की आगू कौन आम भाविचु यहाँ हूँ कौन कहे कि मंदिर की यहाँ जमी आप देखिए जदि जगन्नाथ टेम्पल हैदराबाद आसाम जमी देखिए सेमती गोटे स्वप्न अच्छी कि गोटे विराट ना कि गोटे क्षेत्र मान्यता दबा माने गोटे रूपरेख दवाई महाप्रभु मंदिर सहित बर्तमान आप लक्ष्मी मंदिर विमला मंदिर हो सारी बाकी कम सब बाकी अच्छी लक्ष्मी मंदिर प्रतिष्ठा सरी सेमती आउ 5-6टी मंदिर हम जमी आप काशी विश्वेश्वर मंदिर गणेश मंदिर नवग्रह मंदिर सेपटे आप स्नान विधि बहुत किसी अच्छी मंदिर गोटे गोटे क्षेत्र रूपरेख देवा लगी गोटे अच्छी समय क्रमे आपण सहयोग निश्चित कारण ये करवा यही जगह पहुँचे आमको 12 वर्ष लगिगला तेणुक बहु कष्ट होगा निश्चित बहुत कष्ट हो तेणुक हूँ आम समस्ते मिसिले आती कष्ट हेनी आगू आगू बहुत सहज आम आगू नहीं पारिपर ता सहित मंदिर पाखरे कि जो मंदिर बाकी सब मंदिर हवा सहित अन्य बहुत स्वप्न अच्छे देखिए जमीक आप गोटे ओडिसी शिक्षा केन्द्र गोटे कर ओडिसी नृत्य शिक्षा केन्द्र बा काली जने भाई जन कहते गोटे गुरुकुल करने लगी बहुत किसी स्वप्न अच्छे तेणुक ये तो गोटे दिन हेनी धीरे धीरे समय लगे गुड़ा सारे तापर कौन कहे कि समस्ते कहते आमको पचारते जे कि मंदिर कहीं मंदिर कर उद्देश्य कौन मंदिर कर देखो उद्देश्य हूँ कि जमी आम लिखीचु से मंदिर को पशिला बेलू आप गोटे साइन बोर्ड लगी मंदिर गोटे सुंदर मंदिर करने सहित गोटे सुंदर दुनिया बनू जगन्नाथ संस्कृति नहीं आटा हूँ मुख्य उद्देश्य जमीक आपणकर कौन कहे कि परंपरा आम जमी परंपरा लोप पाँच दिनक दिन आम पिला जमी समाज था सेमतिका तो नहीं निश्चित तो सेगुड़ा केमती फेरई पार से नहीं केमती गोटे लोक मध्य गोटे आध्यात्मिक चिंताधारा केमती हम से प्रकार आमर मुख्य उद्देश्य सेमती किसी अलग किसी ना बहुत किसी लोक भी कहते आमको जे कि नाई गोटे बिजनेस से समय कि आप गोटे आजिकल तो मंदिर को लेकिन प्राय जहाँ कहते अन्न मानक जहाँ जे गोटे व्यवसायीकरण चलती ना सेमती आज्ञा कौन मंद उद्देश्य ना गोटे मंदिर को लेकिन गोटे नुआ दुनिया बनू गोटे सुस्थ समाज बनू समस्त मुहर जय जगत बाहर महाप्रभुर संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति महाप्रभु होती प्रति ओडियार परिचय महाप्रभु नहीं बंची तेणुक केमती महाप्रभुंर संस्कृति महाप्रभुंर रीतिनीति केमती प्रति घरे घरे पहुँचब सेटा हूँ आम उद्देश्य जमती कि आम पचारू आज्ञा रुहतु रात बड़ सिंहार बेस हम ना बड़ सिंहार बेस कौन जानी ना कहीं बड़ देवल बड़ सिंहार बेस रात 10टा-11टा पखापाखि समय हुए तेणुक बहुत कम श्रद्धा मान भक्त मान सुजोग मिलता है महाप्रभुंर बड़ सिंहार बेस दर्शन करने
ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଶୁଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଏଇ ହୁଏ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲାଯାଏ, ଦହି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ପଣା ପିଅନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ହୁଏ ସବୁ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ବି ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର କି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଠି ଚନ୍ଦନ ଚାଲିଛି, ମେ 3 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଖରୁ ଚନ୍ଦନ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଗତକାଲି ଆମ ରାଜେଶ ନନା କହୁଥିଲେ 42 ଦିନ ଧରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଭିତରେ 21 ଦିନ, ବାହାରେ 21 ଦିନ ଆଉ ଭିତରେ 21 ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧନରାଶି ମଧ୍ୟରେ କି ଯାହା ଆମେ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ନୌକା ତିଆରି ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ୟାପରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ଯାହାହେଲେ କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଯାହାହେଲେ ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରାଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ୟାପରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଧୀରେ କଣ କଲେ ଆମେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ତେଣୁକରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ସହଯୋଗ ମାନେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଆପଣାନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ସେଠି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଫିସିଆଲି ଯାଉଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ମନ୍ଦିର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଭଦ୍ରକ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କହନ୍ତି, ଆମେ ତାର ବି କହିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ନାଁ ଯାଉଛି ଦିଗି ଯାଉଛି, ଦିଗି ଦିଟା ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାରେ କି ମାନେ ଯେମିତି ଦୁହିତା ପରେ ଦିଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ବସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯୋଉ ଜାଗା ହଉନା କାହିଁକି, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆପଣେଇବା। ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାର, ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ଗାଁରେ ନୁହେଁ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏବେ ତ 3 ମାସ ହେଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କହୁଥିବେ କଣ କହିଲେ କି ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦିରଟି କଲେ, କାହିଁକି କଣ କହିଲେ କି ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ, ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଏ ସ୍କୁଲ। ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଏଇ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମନ୍ଦିର କାହିଁକି କଲେ, ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତା ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିର, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କେବେ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ତେଣୁକରି ଯାହା କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ଆଉ ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟି ହେବ ନା ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଥିଲା। 2009 ମସିହାରେ କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ଆଉ 2010 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପରିକଳ୍ପନା ନଥିଲା କେବେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଲୋଭ ହୋଇଥିଲା କି ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତାନି, ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତେ, ମନ୍ଦିରଟି ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତାନି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତାନି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ମୋତେ ତଥାସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ହଉ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ତ ମନ୍ଦିର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 30 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା ଆମକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 42 ଅଭିୟସଲି 42 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 12 ବର୍ଷ ମିଶାଇଲେ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବହୁତ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ କଣ କହିଲେ କି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଆଶା ଥିଲା କି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 10 ବର୍ଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେବା। 10 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ 12 ବର୍ଷ ଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବହୁତ କଣ କହିଲେ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଆମର ଅଛି ନା କଥା ନା କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ନା, ଖୁଆଇବାରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଥାଏ ଖାଇବାରେ ସେତିକି ନଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ବଞ୍ଚିକି ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଅଲଗା ଖୁସି। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ତାପରେ କଣ କହିଲେ କି ଗୋଟେ କଥା ଥାଏନି କି ଗୋଟେ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି। ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ, ଆସିଛନ୍ତି ନା, ସମାଜଠୁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କିଛି କରାହେଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଏଇଥିପାଇଁ ମନକୁ ଆସିଲା ବା ମନ୍ଦିରର ଆରମ୍ଭ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ, ଛୋଟବେଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କ, ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ କି ଆଜି ବି ଯୋଉଠି ବି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କି କୋଉଠି 3 ଦିନ, କୋଉଠି 5 ଦିନ, 7 ଦିନ କରି ମାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ସପ୍ତାହ କହନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ପିଲାବେଳୁ କରି ଆସିଥିଲୁ, ଯୋଉଠିକି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଦେଲା କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକରି କିଛି ଗୋଟେ ହଉ। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ କଥା ହେଇକରି ଚାଲିଛି।
ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର କରିବାର ବା ମନ୍ଦିର ଆସିବାର କି ଜୀବନର କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇଥିଲେ, ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ। ନାଇଁ କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତିକା କିଛି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ହଉ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଟା ବୋଧେ ଚାହିଁଲେ, ଅବଭିୟସଲି ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହବନି। ଏଇଟା ଆମ ଏନିକା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆଜି ଏଡେ ବଡ ମନ୍ଦିର ଏଠି ସେଠିକି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁକୁ କୋଉଠି ବସାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେଇଠି ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃସାହସ ବା ତାକୁ କେହି କହିବା କଥା ନୁହଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମନ୍ଦିର କଲୁ, ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଇଛି। ଆମେ କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର। ଆମକୁ ଆସିକି ସେଠି କହନ୍ତି କି ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ମାଲିକ। ଆମେ କହୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସଂସାରର ଯେ ମାଲିକ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଯେ ବିଶ୍ୱର ଯେ ମାଲିକ, ତାଙ୍କର କି ମାଲିକ ହେବା ଦୁଃସାହସ କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଠି କହୁନା ଆମେ ମାଲିକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଠିକାଦାର। ଠିକାଦାର ଏଇଥିପାଇଁ କି ଠିକାଦାରଙ୍କର କୌଣସି ଠିକଣା ନଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ନଥିବୁ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଦିନ ବି ରହିବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ଆମେ କରିବୁ ହେଲା। ସେଇଟା ହିଁ କଣ କଲେ କି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଏଠି 2015 ମସିହାରେ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେଠି। ଆମେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଆମେ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କେବେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିବୁନି ବା କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବୁ ଆମେ ତ କହିବୁ ହଁ, ଯଦି କରିବୁ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକରି ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ନିଜ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବୁ, ସେଇଦିନ କହିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ କୁଳ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯାଉ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହୁଛୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇସାରିଲାଣି, ମନ୍ଦିରରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ନେବୁନି। ଆଜି ବି ସେଇ ନିୟମ ଆଜି ବି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ବି ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ, ଆମେ କିମ୍ବା ଆମ ପରିବାରର ଯଦି କେହି ବି ଟଙ୍କାଟେ ନେଇକି ଖାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ, ଆମ କୁଳବଂଶ ଆଜି ବି ବୁଡୁ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେଇଟା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାହେଲେ ବି ଏଇ 3 ମାସ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେଠି ଆମ ଗାଁରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ବଡ଼ଠୁ ସାନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ବି କଣ କଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ୟା ପରେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ପରିଚାଳନା କମିଟି କରିବୁ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟାକୁ କହିବୁ କି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଡାକିକିରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ମନ୍ଦିର ସହିତ ମିଶିବେ। ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କଣ କଲେ କି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲା ପରିକାର ବା ମହାପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବା ସ୍ୱରୂପ ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଯୋଡ଼ି କେମିତି କି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ହେବ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଏଥିର ସାଥ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏହି ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରଟି ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲିକି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିସାବରେ କି ସେଠି ମନ୍ଦିରଟି ହଉ, ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡିକିରି ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ସହରଟି ଗଢି ଉଠୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ବି ଆଶା ନିବେଦନ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ସେଇଠିକାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବା ଗାଁର ଲୋକ ବା ଆମ ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ଇଟା ଖଣ୍ଡିଟା ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନ ତା ଭିତରେ ଅଛି। କେବଳ ଆମେ ଯେ ସବୁ କରିଦେଲୁ ସେ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେଠି ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି। ସେଇ ସହଯୋଗ ଆମେ କାମନା କରିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା ବା ଯୋଉମାନେ ସାଥ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ତ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ କି ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କିଛି କହିହେବ। ଆଉ କହିହେବ ସେମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ହେବନି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମତଃ କରିକି ଆମେ ଦିଗି ଗାଁର କି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର
कोटि प्रणाम जे कि से पूर्ण सहयोग आज मंदिर टी जगह छिड़ा मंदिर आम जो तैयारी करूँ मंदिर बेस रु माने जो देखुं मंदिर प्राय 15 फुट तलू आम मंदिर कौन कहले कि जो फाउंडेसन आम आनी से मंदिर गात खोला आरंभ करके मंदिर कि पतित बाना बंधा पर्यंत सबकि गाँव पिला गाँव लोक मान द्वारा ही संपन्न हो समस्त सहयोग हो तेणुक प्रथम आमर कृतज्ञता जीव आम गाँववासी मानक तापर आमर अंचलवासी विशेषकर पंचायत आखपाखे जो गाँ अच्छी आम स्थानीय आम विशेषकर भद्रक सहर बहु बुद्धिजीवी बहु जो माने मान्यगण्य व्यक्ति माने सहयोग कर भद्रक सेपटे मार्कणारू क्षमा करेंगे कौन ना को लेकिन नुह जहाँ मनर आसी कहूचे विशेषकर आप तिहिड़ी चांदबाली सेपटू बहुत लोक आसुँच माने जमीक आप कहले कि मंदिर को लेकिन अति कम कि 10 किलोमीटर माने 20-30 किलोमीटर रेडियस रे समस्त आसुँच मंदिर को समस्त आपण मंदिर को समस्त पूर्ण सहयोग अच्छी समस्त 12 वर्ष मध्य समस्त सहयोग कि जमी कहले आप इटा टू आरंभ इटा खंडे आरंभ कर नीलचक्र पर्यटन समस्त सहयोग रही तेणुक आप अंचलवासी मान समस्त कृतज्ञता जनाऊँ ता सहित आमर स्थानीय प्रशासन जो समय भी जमी आसिक आम सहित साथ देवा कथा देती आमर सिमुलिया पुलिस स्टेशन हो सेठी तहसीलदार हूँ बीडीओ हूँ सरकारी प्रशासन मैंने सब समय आमको आस सहयोग कर सहित आम स्थानीय अंचल कि जनप्रतिनिधि मैंने सब बड़े आसछन्ति मंदिर को समस्ते आपण समस्ते आमको साथ देते समस्ते गोटे सान भाई स्नेह श्रद्धा देते कि श्रद्धा से भल पाइबा से मतामत को लेकिन आम ये पर्यटन आसचु प्रति मुहूर्त समस्त आमको साथ देते तेणु समस्त प्रणाम आम कृतज्ञता आपण नमस्कार तेणुक आम से कहबू जे आप समस्ते आसतु बाकी जो कम पूर्णांक अच्छी आगे नवा कारण यहाँ इतिहास दिन बनब जब आज दिन 5-10 वर्ष पर 20 वर्ष पर जो आम पिला आमको कहते कि बापा कि दादा ये मंदिर होता आप कौन करते आम कि आम तो छात्री हाथ मारी कह कि नहीं गर्व सहकार नहीं ये जो मंदिर होता आम से कम करूँ आसिक जमीक आप कहूँ जो 22 पाँच पाखे जो सिंह आम बसईलु से वर्षा दिन कम होता है आम सुग गाँव कि सान भाई मैंने आसते बड़ भाई मैंने आसते वर्षा कादुरे से सिंह जो दुटा बस स्टाण टी करते तेणुक करें आज आम कहूँ तेणुक सेमती आप आसतु समस्ते यहाँ समस्त मंदिर आम समस्त मंदिर तेणुक आम समस्त पूर्ण सहयोग दरकार यहाँ को आगु नहीं जावाई आपण आसिक कहबार था यहाँ तो प्रथम थर आम आसिलु आपण सहित लाइव रे कारण आप सहित जोगाजोग होबार केवल गोटे ही माध्यम था कारण एबे तो कोरोना महामारी संपूर्ण रूप सरी ना तो कही होनी केबे कोन एमती गोटे आम गोटे पुणी फंक्शन करूँ से बसवा समस्ते एकाठी हवा महाप्रभु कृपा करते ये कोरोना महामारी दूर हो जमी स्वाभाविक जीवन चलुला सेमती हो पुणी से महाप्रभुंर लीला खेला चालू पुणी आम समस्त से एकाठी हवा पुणी महाप्रभु को देखिकी जो स्वप्न देखी आगू को लेकिन जावा कहबी आपण कौन भाई जन तीर्थल आम प्रश्न पचारि आज्ञा मंदिर खर्च कौन होता आज्ञा खर्च तो बहुत बहुत खर्च हो लक्ष तो नुह अभियसली कोटी ही खर्च होम चेष्टा करूँ से मंदिर यदि सहर ही था गुड़ाए पैसा खर्च होता आम चेष्टा कलु बहुत सेठिकर आम गाँ ग्रामवासी स्थानीय ग्रामवासी पाखापाखि जो ग्रामवासी ने समस्त आसी बहुत श्रम देते जदि से गुड़ाक श्रम यदि काउंट करेंगे गुड़ाए पैसा अति कम 15-20 लाख टकर श्रम तो से बंचीज आम अति कम आम गाँ आम पाखापाखि गाँव को आम जी बाउंस कलेक्शन करूँ अति कम 5 लाख टकर बाउंस हे तेणुक सबुड़ाक तो हिसाब तो ना आम पाखे बासड़ा सब करहबनी तेणुक बहुत पैसा क्या खर्च होती आज दिन से मंदिर स्वप्न देखा काठिकर पाठ नुह कि कष्ट साध्य तापर मंदिर तो आम कहलु मंदिर भविष्य अच्छी या आगू नहीं बहुत गुड़ाक प्लान अच्छी अन्य देवादेवी मंदिर हम से समय अनुसार समस्त सहयोग अनुसार आम सब निष्पत्ति नवा
ସେଠି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, କେମିତି ବିବାହ ବ୍ରତ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରାଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ସମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନର 12 ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଗାଁ ସେଠିକାର କ'ଣ କହିଲେ କି ସମାଜ ପାଇଁ ଦାନ କରାଯାଏ, ମାନେ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କ'ଣ କହିଲେ କି ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆସିଲେ ସେଠିକି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ବାକି ଆମକୁ ଟିକେ ହାଲକା ହବ, ଯୋଉଟାକି ଦିଟାକୁ ମାନେ ଏକା ସହିତ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ, ସହଯୋଗ କଲେ କି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ଆମ ତରଫରୁ। ଯଦି ଏହାର ଭିତରେ କିଛି ଆମର କିଛି କହିବାର ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ କରି ଆମର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ କରିକି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ରୂପରେଖ ଦେବା ଆଉ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କଥାରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।